akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ebolachi n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 29 n'ime ọnwa Eprel afọ 2024. Anyị na-azụta abụọ orie na mbụgere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Archbishop Ibezim agwụgo ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha na-eso ezi onye ọzụzụ atụrụ. Ndị uwe ojii na Anambra steeti akpọkugo ndị ndu obodo dịgasị iche iche ka ha na-ekwu okwu megide ihe ọjọọ dị n'iso n'otu nzuzo. Ndị soja ala Naịjirịa akwalitego mba ha na-agba iweghachitekwa udo na mpaghara ebe ndị nwere nsogbu. Na mba ofesi, agha na Gaza ka a na-ekwu na narị kwuru narị ụmụ akwụkwọ bụ ndị anwụchikwara na US dịka ịkpọ ganigani na-aga n'iru. Tupu akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo. Ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeoma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Bishop Ecclesiastical Province of the Niger nakwa Bishop Diocese Ọka Most Reverend Alexander Ibezim agwụgo ndị nọ n'ọkwa ndụ dịgasị iche iche ka ha mụrụ ya n'oke n'ọrụ dịrị ha ilekọta ndị ha na-edo. Most Reverend Ibezim mere ka amata nke na New Jerusalem Anglican Church Ngozika Housing Estate Phase 2 Ọka n'oge okwuchukwu ya iji merụba ofufe nro ụka bụ nke isiokwu ya bụ iso ezigbo onye ọzụzụ atụrụ. Amaka Chibuzo Okoye kọrọ akụkọ a n'uju. Most Reverend Ibezim onye nke si na Chineke bụ onye nche atụrụ siri na ọ na-elepụ anya idekwasị ndị atụrụ ọ na-azụ ma sikwazịa na ọ na-eme ya na ịhụnanya na n'ịdị true na n'ikwu eziokwu nke pụtara na onye ọbụla nke hụrụ onwe ya n'ọnọdụ ọchịchị ga-aga n'iru ibu ndị ahụ ọ na-achị n'obi ma na-eche ka ihe ga-esi wee dịrị ha mma si na mgbe ha na-eme nke a na Chineke ga-aga n'iru na-agọzi ha nyafụ nyafụ. Ọ gara n'iru ma sị na onye ọbụla Chineke kere na o nwere oku akpọrọ ya. Onye Archdeacon Nọfịa Archdeaconry ma bụkwaziri Vicar St. Michael's and All Angels Nọfịa Venerable Dr. Onyinye-Chukwu Ilione siri na Kraịst bụ onye ji ndụ ya wee gbaa àjà maka ịhụnanya na ịhụ na o wetara mgbaghara nye mmadụ na Chineke. Venerable Ilione onye nke sikwazi na Chineke bụ onye nche atụrụ na onye ọzụzụ atụrụ siri na ọ na-aga n'iru na-ahụkwa na ọ na-enye ndị ọ na-echekwa ndụ. N'otu aka ahụ ka onye Parish Priest Annunciation Catholic Parish Ọka bụ Reverend Father Victor Igwegbe siri na Chineke na-aza ekpere mgbe mmadụ tụkwasịrị obi ma biri n'ime ya ma werekwa ndụ ya niile wee nyefee Chineke site na idebe iwu niile nke o nyere. Ọ ma gbarụa iru wee nyere ndị a na-atamu ntamu na Chineke adịrị aza ekpere ma yọọ ha ka ha bụrụ ndị nwere obi nchegharị n'ihi na Chineke bụ osisi vine ebe ha bụ mkpụrụ ọ mịtara. N'otu aka ahụ na Mission of the Most High Ministries Amobia ka Reverend Dr. Isaiah Ojiako kpọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst oku ka ha butuo onwe ha ma bịarue Kraịst nso n'ịgbara ya ụkọ. Ọ gara n'iru bụ ya bụ Reverend Dr. Ojiako ma kọwaa na onye ọbụla kwesịrị ka ọ na-arụpụta ọrụ nke obi umeala maka na eji ya bụ obi umeala wee mara Chineke si na ha ga-agakwa n'iru wee nwee okwukwe bụ ịgba na Kraịst n'ọnya bụ ntọala nke mkpụrụ mmụọ nsọ. Ekpere ekpere dị iche iche iji wee hụ na ihe njumanya na ntamahụhụ dị n'oge ugbu a na Naịjirịa bụ ihe Chineke ga-eweta n'isi njedebe. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Ya iweta na njedebe ya bụ etu igbu ndị mmadụ site n'aka ndị otu nzuzo si wee malitekwa n'Ọka. Ndị uwe ojii na steeti a anwụchikọgo mmadụ ruru 16 a na-enyo na ha bụ ndị a mara amara na otu nzuzo aka ha dị na ya bụ ịkpa arụ. N'ozi sitere n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii bụ Tochukwu Ikenga, mmadụ 21 ndị ọzọ bụ ndị nọ n'ọsọ ugbu a bụ ndị ekwutagoro na ndị uwe ojii steeti a na-achọ ha achọ. Dịka abụ ozi si wee kwuo, ndị otu nzuzo anụnwa anwụchikọrọ bụ ndị ejidere n'oge ọtụtụ mwakpo bụ nke ha mere
na ntụziaka kọmishọna ndị uwe ojii bụ CP Aderemi Adeoye. Ya bụ ozi gbakwunyere na CP foro ntụtụta na ndị otu nzuzo ahụ aka ha dị na ya bụ igbu ndị mmadụ ka ọ gachara ihe dịka ọnwa isii isi obodo steeti a jiri na wee nwee udo na ịnọ jụụ ma bụrụ nke ndị a malitekwara bụ ndị a ga-eme ka taa ahụhụ maka ya bụ arụ ha kpara. Ọ gwara ndị uwe ojii Special Anti-Coup Squad Sparks ka ha kwalite mbọ ha na-agba iji wee nwụchikọ ndị ahụ ka gbara ọsọ ugbu a bụ ndị otu nzuzo. Kọmishọna kpọkukwara ndị ndu obodo nakwa ndị otu ụka dịgasị iche iche ka ha kwuo okwu megide ihe ọjọọ dị n'iso na otu nzuzo n'obodo. Ụlọọrụ Federal Competition and Consumer Protection Commission ekwugo na ya na ụlọọrụ Anti-Piracy Society of Nigeria APSON ga-ejikọ aka ọnụ iji wee gboo nsogbu mmegide a na-emegide ndị na-azụrụ ihe site n'aka na-emepụta ngwaahịa nakwa ndị na-ekepụta ije ozi ndị ọzọ. Onye nchịkọta South East Zone nke ya bụ kọmishọn Maazị Jude Akọnam mere ka mmata nke a n'ọka mgbe ọ na-agwa ndị otu Anti-Piracy Society of Nigeria okwu na steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Obidike sonyere ha maka ọrụ anyị ka o si gaa. Mgbe ọ na-akọwapụta uchu ya bụ otu n'ime ka ndị na-azụ ahịa mara ihe ekwe na-akụ gbasara ya bụ afịa ha na-ego, ọ dụkwara ha na ndị otu ndị ọzọ ga-etinye aka wee mee ka ya bụ ihe ha na-azụ bụrụ nke dị mma ma kwunwe na otu Federal Competition na Consumer Protection Commission bụ otu ga-ejikọ aka ọnụ na ndị Anti-Piracy Society nke Nigeria n'ịhụ na ya bụ ebumnobi ha pụtara ihe. Ka a na-anabata ndị otu Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission na steeti a ka onye Director General nke otu Anti-Piracy Society nke Nigeria bụ Maazị Frank Uduonu kwuru na amụma ha n'obodo a bụ ịchụ ihe gbasara ego adịgboroja, ọtụtụ ihe a na-emepụta adịrọ mma nakwa imerime ndị ọzọ. Ọ gwakwara ndị otu ahụ ka ha na-eneba anya n'ime ime obodo nakwa n'ime ahịa ma nyekwa ha ozi ihe gbasara ebe adị emepụta ihe dị mma ma kwuo na ya bụ otu ha bụ nke dị uchu na ndị mmadụ ga na-eri ihe dị mma nakwa mgbe o kwesịrị iri ya. Na ntụnye nke ya ka onye isi Consumer nakwa Business Education nke Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission bụ Maazị Chukwujekwu Jeff nakwa onye isi Surveillance nakwa Investigation Department bụ Odoziakụ Lucy Ebere Eke mgbe ha na-akọwapụta na otu Federal Competition nakwa Consumer Protection Commission na iwu na-achị ha kpọkuru ndị otu Anti-Piracy ka ha gbado ụkwụ bụrụ ọkaibe n'ịrụpụta ọrụ ha ma dụọ ha na otu ahụ bụ nke ga-enye ha nkwado mgbe o kwesịrị n'ihe gbasara ahụike nakwa ọdịmma ndị mmadụ. Onye osote gọvanọ nke Rotary International District 9142 nke Nigeria bụ Maazị Abuchi Nwaọzọ ma bụrụkwa onye ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS tokwara ya bụ otu ahụ na njikọ aka ha ọnụ hụ na ya bụ ịrụpụta ihe adịgboroja kwere ha nkwa na ha ga-enye nkwado zuru oke site na igwe nzikọrịta ozi na iji hụ na ebumnobi ha bụ nke pụtara ihe. Site n'ọtụtụ ihicha aka mgba nke nchekwa na-echere ala Naịjirịa bụ nke dabere na mpaghara ndị agha ala Naịjirịa anọọla n'ime afọ 13 gara aga wee bagide n'ibu agha dị egwu megide ndị ọnụọna na-akụ dịgasị iche iche nke ala Naịjirịa. Na mpaghara South East ọ bụ Operation Udoka, Operation Delta Safe na-elekọta mpaghara South Region, ebe na mpaghara North West enwere Operation Hadarindaji, Operation Hadinkai pụtara ihe na North East. Onye ntakọ ABS site na Abuja bụ Princess Ekwuya jidesoro ha wee gaa na ụlọọrụ ndị nchekwa na Maiduguri n'isi ụlọọrụ Operation Hadinkai iji wee weta ozi gbasara aganihu ihicha aka mgba nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ije ozi ha na mpaghara ahụ. Maka ọrụ anyị akụkọ a ka o si gaa n'uju. Ọrụ ekwuru ndị a na-enweta enyemaka mgbe ọbụla site n'aka ndị ọrụ agha mmiri na ụgbọelu dị nnọọ ike n'ọrụ ha iweta udo n'ebe nsogbu dịgasị n'ala anyị, dịka onye isi ekwuru nke arụmọrụ Hadinkai Major General Waidi Shaibu siri kwuo. Ụfọdụ ngosipụta agamnihu ọrụ ha
bụ mbido ebidogharịrị ule WAEC na kampụ ndị na-efe ala nna ha na Borno steeti ka ọ mesịrị afọ 12 a na-enweghị ụdị ihe ahụ n'ihi tigbuo na zọgbuo dị n'obodo ahụ. Ọ gụkwara ịnapụta obodo ndị omekome weghara n'aka ha, nlaghachi ndị gbapụrụ ọsọ n'obodo ha, na ịnabata ma tighachie ndị omekome chegharịrị echegharị dịka ihe ha mere pụtara ihe. Onye na-arụ ọrụ dịka onye mkpokọta ndị njikọta Intelligence Fusion Center, Colonel Wasi Adejoke, n'aka nke ya sịrị na ọrụ ụfọdụ ha rụrụ na-abụghị n'aka ike mere ndị obodo jiri hụ ha n'anya, gụnyere ịka ule ajụ aza kwamgbe, egwuregwu, ichekwa akụrụngwa obodo nwekọrọ ọnụ na ọgbakọ ahụike. O kwupụtara na ọrụ mkpochapụ ha na-aga n'ihu ugbu a na ha ewepụtala ebe ụmụ nwanyị, ụmụaka na ndị okenye ya bụ ọrụ metụtara ga na-anọ dịka ebe mbụ ha ga-enweta enyemaka tutu akpọrọ ha gaa ebe ha ga-ezere ọgbata uhie. Onye ndu ndị nta akụkọ ahụ, Group Captain Ibrahim Buka, n'okwu nke ya sịrị na njem ndị nta akụkọ n'iru agha ga-abụ na nkeji kwa ọnwa 4 inye ndị nta akụkọ ihe ọgwụgwa ga-enyere ha aka ịkọ akụkọ zuru oke nwere mmetụta. Ndị nta akụkọ ahụ gara ọtụtụ ebe n'ekwuru ahụ nke gụnyere Chabul, Muna, Molai na Konduga, ebe ha na ndị obodo, ndị otu Boko Haram chegharịrị echegharị na ụmụ nwanyị Chibok ndị ntọtọrọ a napụtara n'aka ha site na Maiduguri. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Narị ụmụ akwụkwọ bụ ndị anwụchikọrọ na mahadum ndị gasị iche iche na United States dịka ịkpọ ganigani gara n'iru. Ha ji wee na-akpọ oku ka a kwụsị mgba a na-akwa na Gaza ma kwụsị mba Israel ya bụ agha rugoro ọnwa 7 ha na-anọ na mpaghara Palestina. Ndị uwe ojii bụ ndị pụtara n'igwe n'ebe dịgasị iche iche n'ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ ji akọrọngwa kemikal dịgasị iche iche na ihe ndị ọzọ wee na-achụso ụmụ akwụkwọ na-akpọ ganigani. Dịka ndị mahadum ndị ahụ bụ nnọọ ndị gara n'iru n'ịkpọ ganigani gbasatara etu esi wee na-agbarikọ Gaza Strip, na-achọ ka eweta na njedebe nkwado ndị US na-enye mba Israel. Na Boston, ndị uwe ojii kpọchiri ihe dịka mmadụ dị 100 n'oge ha na-ekpochasị ebe ha nọrọ wee kpọọ ganigani na ya bụ mahadum na Northeastern University. Dịka ozi a gbasara na soshal midia si wee egosiri ndị uwe ojii na-achọsa ndị na-akpọ ganigani ka ha nọ na-ebu ihe dịgasị iche iche na-atụnye n'ụgbọala trọk. N'okwu ya, ndị mpaghara North-Eastern mere ka amata na mpaghara ahụ na ụlọ akwụkwọ dị n'ebe ahụ bụ ebe ya bụ ịkpọ ganigani were ọnọdụ n'ozuzu oke, kama na ọ dị ugbu a na ihe a na-achitekwago n'ịga n'anya ya. Na Bloomington na Midwest, Indiana University Police Department nwụchikọrọ mmadụ 23 dịka ha na-ekpochasị ebe ha nọ wee kpọọ ganigani, dịka akwụkwọ akụkọ Indiana Daily Student Newspaper si wee kọọ. Na ncherịta iru ya bụ mba, Arizona State University Police Department nwụchikọrọ mmadụ 69 maka ịda iwu n'oge ndị otu ahụ nọrọ wee guzobe otu ebe ha nọ maka ya bụ ịkpọ ganigani na ya bụ mahadum. Nwafọ Nigeria na-eso n'egwuregwu badminton maka ndị ike dị n'obi, Mariam Bolaji abụrụla emebere ihe akụkọ site n'irite ihe nrite ọlaedo na Spanish Para Badminton International 2024 Level 1 Tournament na Toledo, Spain. Bolaji meriri onye nke ise n'ụwa bụ Mandip Kua si India site n'inye ọkpụ goolu 2-7 wee nweta ya bụ ọlaedo ma gaa n'iru ịbụ akwa akwụrụ na asọmpi abụọ ndị ọzọ nwere n'otu izu ụka. N'igosipụta nke o ji biri na mkpebi ya, Bolaji zutere ụfọdụ ndị amara n'ụwa na ya bụ egwuregwu badminton ma tụrụ ugo mmeri na asọmpi ọbụla o sonyere na ya. Na agba nke mbụ, o meriri Caroline Badgorin si France na asọmpi ebe ọ nọrọ nye ọkpụ goolu 2-7. Bolaji gara n'iru ịtụrụ ugo mmeri na nke abụọ dịka o mere Paro Dasukabai Pharmacy India n'inye ọkpụ goolu 2-7. Na agba nke atọ, Miriam zutere onye bụ akwa akwụrụ na ebe egwuregwu bụ Manasi Griskandra Jockey bụ onye nke anọ n'ụwa.
ya bụ asọmpi sara ọkụ dịka ndị egwuregwu abụọ anụnwa gbanịrị ike ha na nchịkọta. Miriam tụrụ ugo mmeri site n'inye akara abụọ asaghị asa. Site n'ịtụrụ ugo mmeri ya, Miriam enwetago ohere na ya bụ otu dịka o nwetagoro ọnọdụ maka isonye na agba nke semifinal na ya bụ asọmpi. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'igosi na ihe anyị na-eme na-amasị gị na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na Twitter na Instagram na ABS Radio TV. Banyekwa na webụsaịtị ya na www.absradiotv.com. Ga-enwekwazi isiokwu mere aka ịkọrọ gị. Archbishop Ibezim agwago ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bụrụ ndị ga na-eso ezi onye ọzụzụ atụrụ ọma. Ndị uwe ojii na Anambra steeti akpọkuola ndị obodo dịgasị iche iche ka ha na-ekwu okwu megide ihe arụ na ihe ọjọọ dị n'iso n'otu nzuzo. Ndị soja ala Naịjirịa akwalitego mbọ ha na-agba iweghachite udo n'ebe dịgasị iche iche nwere nsogbu. Agha na Gaza ka a na-ekwu na narị kwuru narị ụmụ akwụkwọ bụ ndị bagidere n'ịkpọ ganigani ma bụrụ ndị anwụchikọrọ na US dịka abịakpọ ganigani na-aga n'iru. Tupu anyị na-achịkọta, gerekwa ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ịbụ ndị Igbo ka anyị kwadie n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ ọnụ n'ụtụtụ a n'aha ndị niile chịkọbara akụkọ ụwa. Aha m bụ Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ n'ụbọchị taa. Ka dịrị gị mma, ka emesịa.